ଯଦୁପତି କଲେଜରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। ବଣାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଦୁପତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାଳିଆ ବିହାର ସିହିଡ଼ିଆଠାରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସୀମ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ପିଲ୍ଲେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରସାଦ ସିଂ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଇଟିଡିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ସଦୀପ ଟପ୍ପୋ, ଟିଆରବି ଆଇରନ୍ ଓର୍, ମାଇ ମାଇନ୍ସ, ଟେନ୍ସା ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଖଣି ପରିଚାଳକ ଭରଦ୍ୱାଜ ରାଉତ, କେନ୍ଦ୍ରିକଳା ଗୌରୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୁ ପ୍ରୁସେଟ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଖ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସୁଶୀଳା ନାୟକ, ମହୁଲଡିହା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶିବଶଙ୍କର ଆଲଦା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଗଣଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସୀମ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଜୟ କୁମାର ଦାସ କଲେଜର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଚଇନି ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, କର୍ମଚାରୀ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବଣାଇରୁ ସୁରଜ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲାଇଭ୍। आशा करूँ कि आमर एनुअल एग्जाम जो ए गोटे दुई मास पर से आमर पिला माने बहुत भला परफॉर्म करेंगे एंड नेशनल स्तर रे भी से माने तांकर परफॉर्मेंस रे आहरी उन्नति हेबो। आमर या पर से डिग्री परस्यू करेंगे तो से भला डिग्री परस्यू करेंगे ताकि तांको भला चाकरी मिलवा पारे एंड जो माने नेशनल स्तर रे मध्य भला परफॉर्म करिसंती जदुपति कॉलेज तरफ से मानको हरे कांग्रेचुलेशंस एंड आई होप दे विल इंस्पायर मोर पीपल टू परफॉर्म सिमिलरली इन द फ्यूचर। आपण कॉलेज प्रिंसिपल असीम मलिक बाबू बहुत एक्टिव अच्छे कॉलेज में सब नीड्स नहीं कि से बारंबार आसी एंड किसी जो रिक्वेस्ट से मेंशन करते दोज विल बी फुलफिल्ड इन द नेक्स्ट 1 or 2 months। बाकी भी एक्टिव कंसिडरेशन जो अच्छी रेस्ट एश्योर्ड तापाई भी ताको फुलफिल करबा पाई भी प्रशासन बहुत। मो श्री असीम कुमार मल्लिक, अध्यक्ष जदुपति उच्च विद्यालय। आज आमर वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होउछि एवं ए उत्सव रे आमे मुख्य अतिथि भाव में बणाई उपजिलापाल श्रीजुत अक्षय पिल्ले महोदय को पाइछु। आ सहित बहु सम्मानित अतिथि मंचासीन होइथिले एवं प्रायतः कार्यक्रम वर्तमान सरी आसिलानी एवं बहु संख्यार पिला माने जोग दैछन्ति एवं सेमानकर आजिर रंगारंग कार्यक्रम मध्य अछि एवं पिला माने आमे चाहूछु पिला माने बहु संख्यार रही से कार्यक्रम उपभोग करंतु एवं ए अनुष्ठान नाम को वृद्धि करंतु। आमर आज पुरस्कार वितरण उत्सव अनुष्ठित होला। ए वर्ष आमर रिजल्ट खूब भल होइछि, अन्य वर्ष अपेक्षा रिजल्ट खूब भल होइछि एवं ए वर्ष मध्य आमर पिला माने नेशनल स्तर रे जाई खेलिचंती एवं नेशनल स्तर रे जाई मध्य विभिन्न प्रतियोगिता अंशग्रहण करचंती। जो सानिया मिली सहित 2 जन बालक मध्य नेशनल स्तर रे जाई से भाग नहीं एवं कॉलेज रो सुनाम को वृद्धि करचंती। तेणु आशा करी परवर्ती समय पिला माने एही भली भाव में अध्ययन करी ए अनुष्ठान रो सुनाम